Bonjour et soyez les bienvenus. Nous allons voir la correction de la composition proposée pour les élèves de 4e année. Malgré toutes les difficultés, le peuple algérien a toujours résisté à l'occupant génération après génération jusqu'à l'indépendance. يعني رغم كل الصعوبات فإن الشعب الجزائري قاوم دائما المستعمر جيلا بعد جيل إلى غاية الاستقلال. D'abord, de 1830 à 1920, le peuple algérien menait une longue guerre armée active malgré les massacres, les destructions massives et les incendies que les colons n'hésitaient à présenter comme l'unique moyen pour gagner la guerre. يعني أولاً منذ 1830 إلى غاية 1920 الشعب الجزائري خاض معركة طويلة مسلحة نشطة رغم يعني القمع والهدم وأيضاً الحرائق. هذا الأسلوب المستعمل لربح المعركة. Ensuite, après la création des mouvements populaires en 1920, la résistance a pris de nouvelles formes, surtout avec l'apparition des partis politiques. En effet, entre 1920 et 1945, on a enregistré des actions des maquisards isolés, des attentats contre les colons. يعني ثم بعد ظهور الحركات الشعبية في 1920 المقاومة أخذت أشكالا أخرى خاصة بعد ظهور الأحزاب السياسية والواقع ما بين 1920 و 1954 سجلنا عدة محاولات متفرقة وحركات أو نشاطات من طرف المجاهدين ضد المستعمر. Puis, le 8 mai 1945, après la défaite du fascisme, les Algériens défilent pour réclamer leur liberté, mais malheureusement, ces manifestations sont réprimées dans le sang par les colonisateurs. ثم 8 مايو 1945 بعد معاداة الفاشية الجزائريين خرجوا للاحتفال بحريتهم ولكن للأسف تحولت المظاهرة إلى مجزرة. Enfin, le mouvement irrésistible qui a uni tous les Algériens aboutit à la grande insurrection victorieuse de 1954 qui a duré presque 8 ans et a terminé par mettre fin à l'ennemi en 1962. وفي الأخير استطاع المحاولات بفضل اتحاد الشعب الجزائري تحصلنا على الاستقلال وذلك بعد حوالي تقريبا 8 سنوات وانتهت في النهاية يعني الانتصار على العدو في سنة 1962. Ainsi, la résistance extraordinaire du peuple algérien a fait toujours l'admiration du monde. وهكذا فإن مقاومة الشعب الجزائري أثارت اهتمام العالم بأسره. Ahmed Akash, la résistance algérienne. Ahmed Akash, المقاومة الجزائرية. نروح les questions de compréhension. Première question. Ce texte est un dépliant touristique, un récit historique ou là un article de presse. هذا النص هل هو مطوية سياحية أو قصة ولا موضوع تاريخي أو موضوع من الجريدة. احنا النص فيه بزاف التواريخ 1830 1920 1945 1962 إلى آخره. كل هذه التواريخ تؤكد أن النص تاريخي. Donc نقولوا c'est un récit historique. Deuxième question, il s'agit d'un récit historique à visée narrative, descriptive, argumentative. في كثير من الأحيان سواء في اللغة العربية أو الرياضيات أو الفرنسية نلقاو سؤال
في الأخير نلقاو السؤال تاعو الإجابة تاعو كما هنا عطالك السؤال قالك ان ريسي هيستوريك ومن بعد في السؤال الثاني قالك il s'agit d'un récit historique عطالك الإجابة افيزي يعني الهدف تاعها ما هو الهدف تاعها ناراتيف سردي ولا وصفي ولا إقناعي دونك نقولوا argumentatif يعني حجاجي ولا إقناعي. Troisième question. Quelle est la thèse défendue par l'auteur؟ ما هي الفكرة المدافع عنها من طرف الكاتب؟ احنا شفنا لا thèse قلنا دائما نجبدوها من l'introduction من المقدمة. Alors عندنا في المقدمة malgré toutes les difficultés le peuple algérien a toujours résisté à l'occupant génération après génération jusqu'à l'indépendance. هذه هي la thèse. Quatrième, combien d'arguments l'auteur utilise-t-il pour étayer sa thèse؟ يعني كم عدد الحجج التي استعملها الكاتب ليؤكد أطروحته. دونك كي نسألوا على العدد تاع لي زارغومون نروح نحسب عدد لي كونيكتور. عدد لي كونيكتور يساوي عدد لي زارغومون باسكو حنا chaque argument on le commence par un connecteur. عندنا هنا لي كونيكتور d'abord وحده ensuite اثنين puis ثلاثة وعندنا enfin صافي ربعة 4 arguments. Alors l'auteur utilise 4 arguments pour étayer sa thèse. Relève un argument du texte. استخرج حجة من النص. حنا عندنا 4 نهزو وحدة من هذوك الأربعة وطلب واحدة فقط. عندنا الأولى d'abord de 1830 à 1920 le peuple algérien menait une longue guerre armée active malgré les massacres, les destructions comme massives et les incendies que les colons hésitaient à présenter comme l'unique moyen pour gagner la guerre. هذا مثال. إذا كان هزينا الثاني نكملوا حتى للنقطة الثالث أيضا حتى للنقطة الأخير نبداو من enfin حتى للنقطة. Cinquième question. Relève dans le texte 2 mots appartenant au champ lexical de la guerre. استخرج من النص كلمتين فقط تنتميان إلى الحقل اللغوي لكلمة الحرب لا guerre. النص التاريخي راهو معمر بالكلمات. أنا حطيت لكم هنا مجموعة نختاروا 2 فقط. عندنا لوكوبون يعني المستعمر ولا المحتل لي ماساكر يعني محاولات الإبادية المحاولات الإبادية لا ريزيستانس المقاومة لي زاتونتا المحاولات لو سون الدم كولونيزاتور المستعمر لانمي العدو لي ماكيزار يعني الثائرين ولا المجاهدين إلى آخره. عندنا 6 دون ان مو دو لا ميم فامي كو غير قال لك هات كلمة من نفس العائلة تاع غير. غير نعطيو غيريي ولا غيريير محارب. هذه لا غير الحرب غيريي المحارب. 7 répond par vrai ou faux أجيب بصحيح أو خطأ. حنا الجمل هادو لازم نلقاوهم في النص. Au début, la résistance du peuple algérien était armée. شوفوا في النص قال لك d'abord de 1800 حنا الثورة التحريرية يعني بدأت في 1830. واش قال لك يعني الاحتلال كان منذ 1830. في النص منذ 1830 حتى 1920 le peuple algérien menait une longue guerre armée. longue guerre armée. donc المقاومة كانت منذ البداية. نقولوا c'est juste. En 1920 les Algériens ont défilé pour réclamer leur liberté. في 1920 الجزائريين احتفلوا بمطالبة حريتهم. هي الجملة صحيحة ولكن التاريخ غلط ماشي في 1920 هي في 8 ماي 1945. donc هنا la réponse est fausse. c'est malgré tout رغم كل les Algériens ont mis fin à la colonisation يعني رغم كل شيء لكن الجزائريين حققوا الاستقلال والحرية. donc نقولوا c'est juste. 8 quelle est la nature de la proposition soulignée dans le texte. عندنا le texte في النص
عندنا الجملة qui a uni tous les Algériens مسطرة. قال لك ما هو لو رابور quelle est la proposition هنايا نشوفوا البداية تاع لا بروبوزيسيون بدات بكي مادام بدات كي حنا قرينا كي كو او دون اكسيتيرا لوكيل لاكيل ليكيل هادو سي لا بروبوزيسيون subordonnée relative. Donc la proposition subordonnée soulignée est une proposition subordonnée relative. 9. Les Algériens défilent le 8 mai 1945 parce que le colonisateur leur a promis la liberté. احتفل الشعب الجزائري في 8 مايو 1945 لأن الاستعمار وعدهم بالحرية. عندنا le mot parce que. Donc هنايا c'est la cause. قرينا la cause parce que, à cause de, grâce, car, etc. Donc هنايا c'est la cause. Le rapport exprimé dans cette phrase est la cause. Réécris la phrase en exprimant le même rapport avec un autre articulateur. Je fais les articulateurs parce que grâce, à cause, car, etc. قال لك اكتبها بواحدة أخرى من هذه les articulateurs. Alors نعوضوها حين نعوضوها car. نقولوا les Algériens défilent le 8 mai 1945 car le colonisateur leur a promis la liberté. 10. Mets les verbes entre parenthèses au passé composé. صرف الأفعال الموضوعة بين قوسين في الماضي المركب. Les Algériens, le verbe être, ont été conscients de leur cause. Le peuple algérien, le verbe rester, est resté solidaire. بقي متضامنا. Question numéro 11. Réécris la phrase en remplaçant l'Algérien par les Algériens. نعوضوا l'Algérien المفرد نعوضوها نحولوها إلى الجمع. Alors نقولوا les Algériens ما ننساوش الأس. الفعل libre صفة صفة libre أيضا نحطوا الأس لأننا قلنا l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. نحطوا لها الأس. A تعود on, le verbe avoir au présent, au passé composé هنايا toujours ما تتحولش. combattu ما تتحولش puisque صرفناها مع le verbe avoir. Le colonisateur هنا نحولوها alors نقولوا les colonisateurs وأضيف حرف الأس. الشعب الجزائري حارب المستعمرين لأن المستعمرين اللي جاءوا الجزائر جاءوا بكثرة وليس فقط الاستعمار الفرنسي. Propose un titre au texte. هات عنوان للنص. دونك حنا قلنا النص كان يحكي على الثورة نقدروا نقولوا la révolution algérienne. الثورة التحريرية la révolution ولا la résistance أحسن la résistance algérienne المقاومة الجزائرية. وصلنا la production écrite. Ton oncle, ancien officier de l'Assemblée de libération nationale, tu as confié un ancien manuscrit dans lequel il explique les raisons de son engagement au profit de la cause nationale. Malheureusement, tu as égaré une partie de ce document. Ne subsiste que le début et la fin de son témoignage. Tu compléteras le texte que tu mettras en ligne sur le site web de ton collège à l'occasion de la célébration du 1er novembre. Bon, النص هذا شفناه ديجا في الكتاب حطيته لكم في لا فيديو مي معليش لا بروشين فوا ندير لكم فيديو واحد اخر
نحط لكم بالتفصيل واش كيفاش نكتبوا لي زارغومون تاع ان تكست. هنا العم كان ضابط في جيش التحرير الوطني، ترك مكتوب مانuscrit يعني مطبوعة قديمة يشرح فيها أسباب يعني انخراطه في جيش التحرير الوطني، لكن للأسف بعض الأجزاء كان واحد الجزء كان مفقود من هذا الملف. وجدت فقط المقدمة والخاتمة كشاهد. المطلوب انك تكمل هذا النص بعدة أسطر حتى تنشر الموضوع لزملائك في المدرسة بمناسبة الاحتفال بأول نوفمبر. هنا عطالكم المقدمة راهي très tôt, j'ai compris que l'occupant n'allait pas nous offrir l'indépendance, il fallait coûte que cela change. يعني مبكرا فهمت أن الاستعمار لن يهدينا الحرية، ولكن يجب تغيير هذا الوضع مهما كلفنا الثمن. مع tout d'abord هنا راح نحطوا الحجج، هذا هو المطلوب les arguments. tout d'abord j'ai décidé، أولا قررت، ونكملوا ensuite أيضا ما هو الدافع الثاني، enfin ما هو الدافع الثالث ولا الحجة الثالثة. finalement الخاتمة je n'ai pas regretté mon choix car comme je te l'ai dit il fallait agir pour mettre fin à l'occupation. يعني وفي الأخير لم أندم على اختياري، لأنني كما شرحت لك سابقا يجب تغيير الوضع ووضع نهاية للاستعمار. ما هي شروط الكتابة؟ هنا les critères de réussite. عندنا donne un titre au texte، هات عنوان للنص. utilise des connecteurs d'énumération، استعمل هذو les connecteurs. utilise une proposition subordonnée complétive. و في الأخير ponctue ton texte، يعني حط استعمل أدوات الترقيم. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.